صار درون حويس زدل تكنولوجي تعاطينا كبل جنرال مقبي هاي تزاريبهم حزب تجراي مننا تلون متعدلاتنا واقع داقا آيات وني لولو جنرال مقبي هاي لام حزب تجراي بمخنات بهاقي سلام ولمعات بوليتيكا وحطوتات كي يقسن كي يعرف كي يعبي كبتن كفرس يقفع يبدل يقوان إزولو زيك قتل يبولن دو كبل يقبا كبل مررت زغربا أبالو تادرو كوماند آزاز جنبار معراب جنرال مقبي هاي لام حزب تجراي كم تحلف 360 ديجري عاتي كم بركخ كاي مبال حزيفة مزكالة يكونن حزب تجراي بمنتو بحلواتن بمتعدلاتن نواقع عداقا زغربن زدرادرن يكونن كبل وسخو قليت الله جنرال مقبي مسا معدنن كالو تزي حقاو تكباراتن تتحيز شمو بترقاقام زلعال جنرال مقبي هايلم حزب تجراي سلام يزدل سلزبلب بدلن مقزاتن سلزتقوم حقين حقاونتن يقدم سلزبلا هاقري بزبل عدي بدللو حزب تجراي يقوانلو فلطوت هيوتو نزا هاقرزيا موال تاريخو زهاب حزب تجراي إذا عدي عد خطخو نزقبر حزبي يقفع يزولم أبزا هاقر أبهالواتا دحننتا هنتتا دبلوماسيا معبالا ستا تغاليس واقا خفيلو بزهانتان آسور بزنبر لان عديم حزب تجراي حماق تفاديو حزوين قتل مهلاوز قلت خوينم نتمس معدنن كالو تزامر تقودات تتحيزو قرب الكسون نتسقولا حزب تجراي نمكفال حزب تجراي ناب شجر كااتو داقم كالي شرحتات نافحاسو ناب دمنتن كناتن نعرسو ناب مكفال نكاتو ببزح ملكعو يفتاتن ولو حزب تجراي نخينات زعدم دليت يبولن قندما دخيمهم يوم نعرسهم سنيا سينم يوم تخفافيلهم يوم إيكونوميهم تداخيم إيو محاورهم تبتات خيلهم زام نتلات يوم نخينات زهنتو زلو زبلا ات الجنرال حزب تجراي نخينات يهرفن نخينات زعدم زلو قن اتهم تمال زبدلو زقافعون زقواني ون نخينات زعدم زلو نصهم يوم نسلام دراخب من قدتات عاتم كم بركخو كبتونن دليتهم كفتم من قفعتات قبرلو نصهم يوم كبل بوغن فيدرال نخينات مجلاو كم زل حبيرم تجراي سلام يزدلي مس الزخون كابن قربيتن سلام كوين كنبر يزدلي حزب تجراي مس الزخون قربيتو صوب ترايزي كونس انسسون تو قرابيتو كنبر يزدل حزبي مس محرا مس يرترا مس عقو مس عفار مس سودان بحبار بسلام كنبر يقبات ترايزي كونس كهلون كتعريو كبل مسرح تمدا خمز دقف زحبر جنرال مقبي هايلم سراو تجراي تديف ولاد حزب تجراي مقالس علاماتات بزقباز فل التكاليم بزحت اقاملو ومخنياتو عكال حزب تجراي كم حزبو نحزب يو حدر حزبي حدر بتوت زلو محابرة ايكونومياو تقامات زي سكونوم نهالواتن منتن حزبهم دويلم زقادلون اب عرسن ببقعيوم زلو ابالاتن اكالاتن سراو تجراي تديف كبلي قالت جنرال مقبي هايل كابتوم اب زحلف عمت ورح الترم نتقبايت قبر حوحات مالتون بدكتور دبرتين زمرح قوجلينا ندقف كابزول عزسي سراو تجراي حدا مخانف اللتيوم عبتيت مال بدمتو يعني تجراي سمحلالف قال محتوت حزب تجراي نحزبو زمسل قداي تجراي زقدسو كاب جغنا حزب تجراي زفتر سراو تجراي نمبتان زنقساوس اكلا دما زتنكر مبرز فر سراو تيلن كبل تسدمت خوينم اب زمناو وتدرنا عقمت تحساسبايو وق زودا ابناي وق اكايدا زو سنه تحساسبايو از تحساسبازي زونن دما بسراويتن مرحنتن اب تجراي لوم اب تكنولوجيات زبناونت زوسن علاماي دمر وق عوتن زوسن ون بوليتيكون كابز زبقس علاماتاتن اتحساسبوني كبل حبيرم حتى حزب تجراي غزاتو حدنت يملس تمزابلتنا يملسو حس سلامنا ندلي اكل حقن حق منقس نخون محبره ايكونومياوي حويتنا يرقاقت مصعدل حزب تجراي معرار زبلن كالتنيو از ايو حتى حزب تجراي اتوم نزيا بمملاس بكند مقلاس نزقديفم نابدي سبا زخدو وتحضر مرحنت زنبور كسابتا صنيعم زتقالو سلام كبرلن گندم حزبهم قالوم مربت عدبوم زطلمو دخماتم كبل نوتوم نحدو گجلاي ندقفنيلنا وصينا زبلو اب عفارنا اديس ابان زلو عزز تجراي نبر اقراطي بولام ديلت بلصقنا حزون حزب تجراي كفافيلوم مبتان تكالات بمنبركا حزب تجراي تسفا قرص نمغبار بكل ملكعيم صقم تجراي كغاددو صعد زلوم نز دغفونتي زبدلنا زلو سرعه جوخانا بلو وردت حزب تجراي كريو زدلي تغارد مالوم غداي تجراي زفتح اب تجراي بر اب غاغا طلا خوينكا يكونن كله اب عد خوينو منت تجراي كسرح زلو يبل جنرال مغبي هايلم حزب تجراي كمتي حلوف 360 ديجري عاطي كمبر كوي مبال حزفتي مزكال يكونن حزب تجراي بمنتو بحلواتن بمتعدلاتن واقع عداقا زقربن زدرادرن يكونن كبل دما جنرال مقبي هايلة تحني اللهم
ካብ ማእኸሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ TDF ዝኾነ ሓደ ኣዛዚ ሓራ መሬት ተጸምቢሮላ ብብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ካብ እትምራሕ ግንባር ምዕራብ አርሚ 35 ምክትል ኣዛዚ ኮር 3 ዝነበረ ተገዳላይ ብርሃኑ ጸጋይ ንዝነበሮ መዝነትን ሰራዊትን ራሕሪሑ ናብ ሰራዊት ሓራ መሬት ፉሊ ኃይሊ ሰላም ትግራይ TPF ተጸምቢሮላ ምክትል ኣዛዚ ኮር 3 ዝነበረ ተገዳላይ ብርሃኑ ጸጋይ ናብ ፉሊ ኃይሊ ሰላም ተጸምቢሩ ዘሎ ምስ ሙሉዕት ቁን ተሽከርካሪን እዮም ኣብዚ ሕዝዋን ግልጽነት ዝጎደሎ ዘይምዕሪ መስራሕ ጽምዶ ኣብ ሰራዊት ችግርታ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ተገዳላይ ብርሃኑ ጸጋይ ብድፉኑ ምስ ዝመስለናን ዘዋጸናን ጽሚናይና ካብ ምባል ወጻይ ዘርዝር መብርሂ ንሰራዊት ከም ዘይወሃበ ሓቢሮም ኣብዚ ሕዝዋን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ደላይ ሰላም መንበር ደላይ ውግእ ስለ ዘይኮነ ህዝበይ ኣብ ዘይፈትዎ ተግባር ደው ካብ ዝብል ሰላም ምስ ዝሓረየ ፉሉይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክጽምበር ወሲነሉ ክብል እውን ወጽሕ ገሊጽ ይብል ካብቲ ሰራዊት ዝተረኸበ ሓበሬታ ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ካብ ድሌት ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝግበር ኣገዳዲ ምቁራጽ መሃያ ደው ክብል መተሓሳሰብ ተዋሂቦም ቅልውላው ፖለቲካ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ንዝሓለፉ እዋናት ብልዑል ሻቆሎት ከጠንቅቓ ጸንሓ 8 ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ሎሚ እውን በቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ትግራይ ዘለዎን ዓቢ ሻቆሎት ዝገልጽ ጥሙር መግለጺ ኣውፅአን ኣለዋ ኣብ መግለጺን ትግራይ ናብ ቁልዕጽዋ መንገዲ ከም ዝጀመረት ዘመላኽቱ ምልክታት ከም ዘለዋ ዘርኣያ ዘን 8 ትካላት መንግስቲ ፌደራል በጀት ትግራይ ክልእኽን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣካላት ድማ ካብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘይ ኣግባብን ብዘይ ድሌቶምን ካብ መሃዮም ገንዘብ ምቁራጽ ከቋርጹ ጸዊዐን ኣለዋ ሓበራዊ መግለጺ ጻውዒት ምክልኻል ዳግማይ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ትግራይ ብዝብል ዝወጸት መግለጺ እተን ጥምረት ኣብ ላዕሊ ትግራይ ዘስካሕካ ጽንተት ካብ ዝፍጸም ድሕሪ 2 ዓመት ዝተበጽሐ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዋላ እኳ እንተሃለወም ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ኩናትን ግጭትን ከያቱ ኣብ ፍርሕን ስጋትን እናነበረ ይርከብ ክብል ስጋቱ ይገልጽ እቲ መግለጺ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ህይወት ላዕሊ 600,000 ሰባት ከም ዝተቐዘፈን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተመዛበሉን መረዳእታታት የመላኽቱ ክብል ብምዝኻር ኣብቲ ን2 ዓመት ጸንሐ ክባን ዕጽዋን ነዳዲ ግልጋሎት ባንኪ ቴሌኮሙኒኬሽን መድሓኒትን ሰብኣዊ ረድኤትን ናብ ህዝቢ ትግራይ ከይበጽሕ ተኸልኪሉ ነይሩ ሕዝውን እንተኾነ ናብቲ ዝነበረ ኩነታት እናተመለስና ከይንኸውን ኩነታት የስጉ ዝብል ስኽፍቱ ኣቐሚጡ እዮም ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ውሽጣዊ ዕጥቃዊ ግጭት ከይፍጠር ስጋት ቀጺሎም ይርከቡ ካብ ዝሓሊፉ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ናይ ምልዓል ኣፋፍኖት ዘርእዩ ሓደገኛ ተርእዮታት ኣለዉ ድሕሪ ምባል በዚ ምኽንያት ሰብኣውን ቁጠባውን ኩነታት ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይርከብ ብሰንኪ ምቁራጽ በጀት መንግስቲ ፌደራል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሃያ ሰራሕተኛታት ክኸፍል ከም ዘይከኣለ ይሕብር ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ መድሓኒትን ሕክምናውን ናውትን ናብ ትግራይ ምእታው ጠጠው ከም ዘበለ ይገልጽ ካብዚ ብተወሳኺ ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ብዙሓት ሰባት ገንዘቦም ካብ ባንክታት ወይ ATM ብምውፃእ ክጥቀሙ ስለ ዘይከኣሉ መሰረታዊ ነገራት ንምዕዳግ ወይ መዓልታዊ ቁጠባውን ንጥፈታት ምግባር ኣይተኻእልን እዚ ኸይኣክል ድማ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከይተሓተቱን ብዘይፈቓዶምን ካብ መሃዮም ተቐኒሶም ዝውሰድ መዋጮ ከም ዝግበር ተነጊርዎም ኣብ ሸቐሎት ይርከቡ ብኻልእ ወገን ድማ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ነዳዲ ደው ምባሉን ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ግልጋሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ፀገም ከም ዘስዕበ ብምጥቃስ ኣብ መላእ ትግራይ ታሪፍ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብግዜያዊ 100% ወሰኽ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኢሎላ እዚኦም ተደራረብቲ ፀገማት እናተጋፈጠ ህይወት ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ህዝብና ትግራይ ጽልሚታቶ ብፍላይ መናእሰይ ድማ ኣብ ዓዶም ድሕንነት መናብሮን ተስፋን ክረኽቡ ብዘይምኻሎም ብቀይሕ ባሕሪ ብሰሜን ኣፍሪካን ካልኦት መንገድታት ቢሎም ዝርከቡ ሓደገኛ መስመራት ስደት ይሃድመሎም እዚ ድማ ንባርነት ፀታዊ ጥቃዓት ከበርታ ኣካላዊ መጥቃዕትን ሞትን እናተቃልዑ ይርከቡ እዚ ከያክል ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ፈላልያትን ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላጽ ግዳብታትን ምግሃስ ሰብኣዊ ምስላት ዜጋታት እናተበራኸቱ ይመጹ ምህላዎም ምዕዛብ ይከኣል ክብል እቲ ሓበራዊ መግለጺ ስጋቱ ቀሚጡ እዮም ወድነቲ በመጥቃዕታ አሜሪካን እስራኤልን ዝተቀተለን ለዓለ 35 ዓመታት ዝመርሓ አያቶላህ አልኻማኒ ዝኾነ ሞጅታባ ኻማኒ ተካየቡ ብምዃን ተመሪጾም እዚ 56 ዝዓመቱ ሰብኣይ ብዙሕ ክረይ ጸንሐን ስልጣን መንግስቲ ሒዙ ይፈልጥን ህዝባዊ መደረታት ኮነ ቃለ መሕተታት ክህብውን ይረን ናብ ግዳም ዝወፁ ውስናት ሳለን ቪድዮታትን ጥራዮም ዘለዎ እንትኾነ ኣብ ኢራን ዓመታት ልዑል ጽልዋ ከም ጸንሖ ዝውራም ኣብ 2000 ብዊኪሊክስ ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ዲፕሎማስያዊ ረበብ ኣሜሪካ ብድሕር መጋረጃ ዘሎ ሓይሊ ክብል ድሕር ምግላጽ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ከም ብቑዕን ሓያልን ሰብ ከም ዘረ ማዕኸን ዜና AFP ሓቢሮም እዚ ከም ዝልን ከሎ መራሒ ኢራን ኮይኑ ምምራጽ ግን ኣካታዕ ክኸውን ይኽእል እዮም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ በዛ ሓድሽ ዝተመረጸ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ሞጆታባ ኻማኒ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ፎከስ ኒውስ ኣብ ዘዳልዎ መደብ ሓቢሩ ኣሎ ኣቕራብ ዜና ፎከስ ኒውስ ብሪያን ኪልመደ ኢራን ሓድሽ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ድሕሪ ምምራጻን ትራምፕ ከም ዘዘራረቡ ብምሕባር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሕጉስ ኣይኮንኩን ከም ዝበለ
ገሊጾም ቢራን ክልማደ ብዛዕባ ምስ ትራምፕ ዝተባሃልዎ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይሃበን ፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ተመረፀ ኢራናዊ መራሒ ብወግዒ ዝበለ ነገር የለን ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ካብ ስዑዲ ክወፅእ ኣዚዛ ኣላ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ካብ ስዑዲ ዓረብ ክወፅእ ኣዚዛ እዚ ትእዛዝ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግዛት ኣልኻርጅ ፕሮጀክት ላይት ብምዕላብ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ብሸሞንተ መጋቢት 2026 ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግዛት ኣልካርጅ ፕሮጀክት ላይት ብምዕላብ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን 12 ከም ዝቆሰሉን ገሊጻ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ካብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካን ኣባላት ስድራቤት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካን ወጻኢ ኩሎም ካብ ስዑዲ ዓረብ ክወፅእ ኣዚዙ ኣሎ እቲ ውሳነ ቀጻሊ ምዕባለታት ፀጥታ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ድሕንነት ዜጋታት ኣሜሪካን ዲፕሎማስያውያን ሰራሕተኛታትን ኣሜሪካ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ምዃኑ ብሸሞንተ መጋቢት 2026 ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብር ቲአርቲ ወርልድ ኣፍሊጦላ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፍሉያት ስግኣታት ዝርዝር ሓበሬታ ሃበትን እንትኾነ ዝስጉምቲ ኣብ መላእቲ ዞባ ዝለዓለ ወታደራውን ፀጥታውን ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝውሰድ ዘሎ ፕሬዚዳንት ኢራን ማሱድ ፔስኪያን ብ7 መጋቢት 2026 ጎራብቲ ሃገራት ይቕረይ ተሓቲቱ እኳ እንተነበረም ድሒሩ ግን እተን ሃገራት ንኢራን ንምጥቃዕ እንተተጠቒመን ኢራን መልሲ ክትህብ ክትግደድ እያ ኢሉ ነይሮም ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግስት ኣሜሪካ ብጉዳይ ኢራን ክሳብ እቲ ክንዕወት ዘድልየና ርሕቐት ክንከይድና ኢሎም እዚ ሓላፊ ምስ መላፍንቲ ቢቢሲ ዝኾነ ማዕኸን ዜና ሲቢኤስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ነጸላኢኻ ኣይትነግሮን ኢኻ ወይ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ክገብር ኢልካ ኣይዝረብን እዩ ኣብ ስርሒት ዝህልወካ ሕፅረታት ንዝኾነ ኣካል ኣይንገርን ኢሎም ፔት ኣሜሪካ ንኽትዕወት እያ ትዋጋ ዘላ ድሕሪ ምባል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከዓ ኢራን ኢዳ ትህበሉ ግዜ ክውስነ ኢሎም ብምስዓብ ድማ ንሶም ወይ ድማ ኢራናውያን ይፍለጥዎ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ከም ዘይህልዎም ጌርናዮም ኢና ኢዶም ክህብ እዮም ኢሎም ንሓይሊ ባሕሪ ኢራን ከም ዘሎ ኢና ጌርናዮ ገና እውን ክንዓነው ኢና እዚ ኸ እቲ መጀመርታ ጥራይ ኢሎም ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ንሓደ በርሚል ልዕሊ $110 ክበፅሕ እንከሎ ዕዳጋታት ብርኪ ድማ ወሪዱ ኣሎ ብሰንኪ እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ብመፃበቦ ሄርሙዝ ዝግበር ምትሕልላፍ ንግዲ ከዕንቀፍ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሖም ኢራን ትማሊ ሰንበት ንሞጅታባ ካሜናይ ንኣቦ ዓሊ ካሜናይ ተኪዩ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ክኸውን ድሕሪ ምሻማም ሕዚ እውን እቲ ኣኽራሪ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ምቁፅጻር ስልጣን ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መወዳእታ ሰሙን ኣብ መላእ ኢራን ሓድሽ ማዕበል መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዘካየዳ ኮይነን ንምኽዝናት ንዳድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ዕላማታት እውን ወቂዐን ኣለዋ فتواتن كبراتن بيتسب بكل ميديا الساعات زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتلوم زصنحكم يمسلون يرام لسنا مكتتالكم بمسغان نبزغت البخالوت حبريتات كسام راخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيتسب بكل ميديا خونم